Muso tele kanubagaw assalamu alaikum kɛrɛnkɛrɛnna an ka kɛnɛ mandi kanubagaw ni o ye politiko kɛnɛ politiko kɛnɛ a bɛ maa minnu bisimila jamana in a ɲɛtakun a bɛ se ka sabati cogoya min na bɛɛ ka se k'i fɛla fɔ I kelen-kelenna walima jɛkulu kunda bi an ka maa welelenw o ye faso danbe tɔn ayiwa min karo k'a fɔ olu bɛ kɛnɛ kɔnɔna na bi min ye bolofara caman o bɛ a kɔnɔna na min ye danbe tɔn ye Adama Kulibali ale y'a ɲɛmaa ye ka taa se Mamadi Keita o ye ɲɛmaa dangan ye min ye Elhaji Dantuma Koyita ale bɛ Sinako Damu tɔgɔ la ayiwa o fana bɛ danbe tɔn kɔnɔna na ka taa se Madame Keita Fatumata Keita ale ayiwa min ye Union des femmes min ye an ka ladalakow tɔgɔ la ani seko ani dɔnko musow tɔgɔ la jɛkulu ayiwa min bɛ Mali kɔnɔna na ayiwa o ɲɛmaa ye ale fana bɛ danbe tɔn a kɔnɔna na bi an bɛna masala bɛna boli fɛn mun kan o ye ayiwa danbe yɛrɛ an bɛna kuma o kan ni danbe tɔn ye ayiwa danbe jɔyɔrɔ jumɛn tun b'a la fɔlɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la bi ayiwa min ye nanzaraw ka sira kuraw ni olu ye démocratie ye olu ye kɔlɔlɔ jumɛn lase ayiwa an ka danbew ma bi an bɛ kuma di an ka maa welelenw ma u ka se ka foli bila an lajɛbagaw la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ayiwa masala ye an bɛ kuma di ayiwa min ye Elhaji Dantuma Koyita Sinako Damu tɔgɔ la ni o ye ayiwa an ka jagokɛlamusɛnninw ka tɔn o tɛ ayiwa an bɛ kuma di ale ma o tɔgɔ la a ka se ka kuma ka foli bila an lajɛbagaw la fɔlɔ yanni an ka don masala kɔnɔna na. Assalamu alaikum warahmatullahi ne ye Elhaji Dantuma Koyita ye an bɛ bi ni kɛnɛ in kan danbe tɔn tɔgɔ la tele mɔgɔw a y'an wele k'an bisimila bi sunkalo tile 16 don an nisɔndiyalen don an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na an bɛna kuma minnu fɔ Ala k'u sababa bɛɛ Ala k'a kɛ ka mɔgɔw hakili minɛ. Assalamu alaikum. Ayiwa o diyara n ye an bɛ kuma di Adama Kulibali ma ale danbe tɔn a ɲɛmaa don a ka se ka foli bila an lajɛbagaw la yanni an ka don masala kɔnɔna na. Ayiwa ne ye Adama Kulibali ye ne ye danbe tɔn mɔgɔw ka ɲɛmaa ye ni danbe tɔn bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye an bɛ kɛnɛ min ka bi an bɛ danbe kɛnɛ de kan jamana in ye danbe jamana ye n bɛ foli lase maliden bɛɛ n'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ka muso tele yɛrɛ fo ka bɛrɛkɛlaw fo ka ŋaniya ɲuman na tele nakun ye jamana jɔ de maa b'u fo o ŋaniya ɲuman min taara ka se anw ma hakɛto bɛ nin kan sala. Ayiwa ka kuma di Mamadi Keita ma ale min ye danbe tɔn a ɲɛmaa dangan ye a ka se ka foli bila an lajɛbagaw la. Ayiwa an b'an filɛbaa ni an lamɛnbagaw fo an bɛ danbe kɛnɛ kan ne tɔgɔ ye Mamadi Keita ne ye Nko karamɔgɔ di Nko de bɛ kan de fɔ ani sɛbɛnni yɔrɔ nin y'an na baara kɔrɔ bi ka i lawale la ka fɔ an ka se an na kan n'an danbe ma donc an bɛ jama fo ka Muso TV baarakɛla bɛɛ fo ka télévision sotigi yɛrɛ fo a n'a kɛ an bɛ bɛɛ fo. Ayiwa o diyara n ye ka foli di an ba ma an bɛ Muso TV sanfɛ je crois que an bɛ ka la loi du genre a respectelen don dɛ parce que olu ka kɛlɛ fanba y'o ye donc an bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa an ka plateau in ka la loi du genre a ka se ka respecter donc an ba bɛ yan Madame Keita Fatumata Keita muso minnu bɛ ka jɛkulu sigi an ka danbe kow ni ladalakow bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na o tɔgɔ la o bɛ danbe tɔn fana kofɔ an bɛ kuma di ale fana ma ka se ka foli bila an lajɛbagaw la. Ayiwa bɛɛ salamu alaikum. Quand ye Charles respecté Charles m'a respecté mais fɛn min bɛ yan nɔ n'o ye danbe sira ye musow fana ni danbe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ musow bɛ yen danbe n t'a fɔ musow ye danbe tigi ye mais n'i y'a mɛn danbe a bɛ musow bolo donc anw ka jɛkulu n'o ye Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali c'est-à-dire jɛkulu de don min bɔra jɛkulu o jɛkulu la an ka taabolo olu jɛkulu de don hakilina o min faralen don ɲɔgɔn kan ka d'a kan anw ye musow ye n'i ye muso ye i ye ba de n'i ye ba ye n'i ye muso ye i ye furumuso de n'i ye muso ye i ye balimamuso de n'i ye muso ye i ye tɛnɛmuso de n'i ye muso ye i ye mamuso de olu adamaden kelen kelen bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don an ka sigida kow la donc n'i kɔni ko ko danbe an ka taabolo bɛɛ a sinsinnen don danbe de kan an ko ka an bɛna o danbew kɔnɔna de lajɛ k'a kɔnɔna woloma walasa an ka jamana bɔra minɛn min kɔnɔ fo ka na ni bɛnbaliya ye an ka jamana kɔnɔ walasa jamana bɛ segin a minɛn kɔnɔ o kuma bɛnkan kelenya ko to ɲɔgɔn ta la ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sinsin cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman donc anw bɛ yan o de kama
vraiment an bɛ danbe ko la. Ayiwa ne ba o faamuna hakili an ye paraɲɛ kelen yɛrɛ kɛ masala kɔnɔ ka ban donc an bɛ kuma di président ma monsieur le président nansaraw ɲumana ni anw bamananw ni ne fa ka kuma maninkaw ko ayiwa ɲɛma ayiwa danbe tɔn yɛrɛ a sigikun ye mun ye. Ayiwa n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn n'i ye ɲininkali kɛ danbe tɔn na ko a sigikun ye mun ye o ye kumaba ye parce que jamana in yɛrɛ sigilen bɛ danbe la. Jamana in ye danbe jamana ye an ɲɛ sɔrɔla danbe kɔnɔ an y'a ye danbe an sɔrɔla o min kɔnɔ o de bɛ ka tila an na maa dun n'i yɛrɛ ka fɛn tilali la k'i ɲɛ jɔ walifɛn na a kɔlɔlɔ ka bon parce que bɛɛ bɛ waso ni halala de an y'a ye nin diɲɛ laban in na an ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ danbe tɔn ka kuma don ko Mali tun bɛ cogo di kunun a bɛ cogo di bi mun y'a kɛ tan. An ka kan ka mun kɛ danbe bɛ nin de kɔnɔ an ka société diɲɛ bunakun ka jamana bɛɛ n'a sigicogo an ka société sigira danbe de kɔnɔ k'adamaden i mana kɛ maa sugu o sugu ye i k'i dan dɔn i mana kɛ ko sugu o sugu la i k'i dan dɔn i mana kɛ kuma sugu o sugu fɔ i k'i dan dɔn se mana k'i ye cogo o cogo i k'i dan dɔn fantankɛni i k'i dan dɔn an ka société kun ye nin ye. Donc en fait danbe yɛrɛ bɛ adamadenya dan de sigi ko ko ni dan sigilen t'a la i b'a sɔrɔ bɛn tɛ yen i bɛ se ka kɛ gatigi ye parce que an ka mara bɛ daminɛ gatigiya la i bɛ se ka kɛ gatigi ye mais i bɛ dan gatigiya de la e man ka taa don dutigiya kɔnɔ i bɛ se ka kɛ dutigi ye mais a ɲinilen bɛ fɛ i ka dan dutigiya hakɛ kɔnɔ e man ka taa don dugutigiya hakɛ kɔnɔ hali n'i kɛra dugutigi ye dugu y'i ta ye mais a bɛ ɲini fɛ i ka dan dugutigiya hakɛ de kɔnɔ e man ka taa don jamanatigiya hakɛ kɔnɔ i mana kɛ jamanatigi ye dan de b'i la i ka o dan bonya i mana kɛ dɔnnibaa ye i ka dan dɔnni hakɛ kɔnɔ n'i kɛra nafolotigi i ka dan nafolotigi hakɛ kɔnɔ fantanya bɛ ten ni ne kun ye anw ka jamana ja cɛ i ka dan i danyɔrɔ la muso i ka dan i danyɔrɔ la den ni ba cɛ i ka dan i danyɔrɔ la fa ni den cɛ i ka dan i danyɔrɔ la dan tɛ ko o ko la i b'a sɔrɔ ko ɲɛnaman tɛ komi anw ka jamana ye nin de bonya k'an ka société sigi nin kɔnɔ k'an ka adamadenya sigi nin kɔnɔ k'an ka ɲɛtaa sɔrɔ nin kɔnɔ k'an ka bonya sigi nin kɔnɔ Mali bɛ dan kɛ ni jamana 7 ye an ye maaw dan nin de ye ko adamaden i ka dan i danyɔrɔ la forobafɛn i mana bila a kunna i ka dan i danyɔrɔ la forobakuma i mana bila a kunna i ka dan i danyɔrɔ la adamaden n'i ye dan sago bamananw b'a fɔ ko n'i ye dan sago dan b'i sago an ka jamana ye danbe jamana de ye an ka jamana kun tɛ sɔn dan sago ma dan sago bɛ na ni mun ye a bɛ na ni yɛrɛdɔnbaliya ye a bɛ na ni kuma kolon fɔ ye a bɛ na ni kuma dɔnbali fɔ ye a bɛ na ni tabali ta ye a bɛ na ni dunbali dun ye a bɛ na ni fɔbali fɔ ye a bɛ na ni kɛbali fɔ ye adamaden n'o y'i sɔrɔ i bɔra i danbe kɔnɔ danbetigi i tɛ kɛbali kɛ i tɛ fɔbali fɔ i tɛ tabali ta i tɛ yebali fɔ parce que yebali fɔ a ɲɔgɔnna kojugu ta ye tabali ta a ɲɔgɔnna kojugu ta ye ni y'an ka jamana lajɛ bi nin bɛɛ kelen kelen lagosi bɛ k'an sɔrɔ n'an b'an ka danbe kɔnɔ a ka ca la an bɛ kisi nin ma ko maa tɛ kɛ maa ye ni yɛrɛ tɛ jamana bɛɛ n'a danbe mais anw ka danbe a tun bɛ dan sigi nin bɛɛ lajɛlen na o tuma danbe bɛ tali kɛ nin de kan fɔlɔ fɔlɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ. Ayiwa o faamuna an bɛ kuma di Alhaji Dantuma Koyita ma dankarila danbew la wa aw yɛrɛ ka jateminɛ la. Ayiwa an ka président bɔra ka kuma dankarila danbew la n bɛ se ka kuma milieu bɛɛ la n bɛ jago kɔnɔ président ye kuma min fɔ ni ala ye kɛ mun ye i bɛ dan o la ne ye détaillant ye détaillant kɔrɔ k'a fɔ dɔ de bɛ yen kurusi u bɛ na ni minɛ e b'a ta o bolo e ko i tɛ sɔn o détaillant ma i k'a fɔ k'i ka kurusi i bɛ t'i bila namara ni nkalon na ala min ye danni kɛ ala ye dan kɛ ko la ka garisɛgɛ dan k'a la a fɔra k'an kana karaba an ka ɲinini kɛ o karabali nin y'a to bi an ka sugu bɛɛ tiɲɛna fɛnw bɛ sɔrɔ mɛ barika t'u la parce que an bɛɛ b'a fɛ k'a kɛ kɛnɛ karaba ye mɔgɔw de ko ten ko kɛnɛ karaba o kuma danbe bɛɛ structure bɛɛ kɔnɔ baara o baara n'a dara ala ye mun ye diɲɛ dan ala ye dan kɛ ko la ala yɛrɛ de ye setigi ye a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ a ye dan ala ka masaya dan t'ale ka masaya la mɛ a ye dan kɛ adamadenya ko ɲɔgɔn an bɛ jamana in kɔnɔ tɔɔrɔ min kɔnɔ an kɔni tɛ mɔgɔkɔrɔba ye an kɔrɔw bɛ yan san 30 kɔni kɔnɔ yɛlɛmali minnu kɛra danbe tiɲɛni n'o yɛlɛma i b'a ye bi maliyɛn wɛrɛ tun bɛna dusukasi sɔrɔ o tun dɔw ka dusukasi bi n'i y'an ka réseaux sociaux ta bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ sɔgɔbɛ de tɔɔrɔw kumajugu ninnu yan'an ka fɛ halisa yan'an ka don an balimamuso ye baro min fɔ
an bɛɛ sigilen bɛ e de ye nin kɛ an bɛɛ sigilen bɛ e de ye nin fɔ munna an yɛrɛ kan ka mun kɛ an kan ka mun dilan an bɛ kodɔn tuma min na Bamakɔ an ye Bamakɔkaw ye an bɛ Ala barika da la Bamakɔ tun tɛ tan mais mɔgɔw de kunun ni ɲɔgɔn ye kana bonya a bonyani sisan ta wulila si tɛ si lamɛn si tɛ sɔn si ye n'i bɔra circulation na o danbe i b'a dɔn ye cɛkɔrɔba a fa bɛ nɛni a ba bɛ nɛni o tuma tant que an ma segin an yɛrɛ ma a tiɲɛ kun min na dɔ bɛna furu la mais an kɔni niveau min na bi danbe tiɲɛnen don niveau bɛɛ la niveau bɛɛ n'i y'a daminɛ jago la ka taa se fonctionnaire ma ka taa se baarakɛla ma n'i taara bi Turku kɛlen bɛ ka biriki gosi yɔrɔ dilan bi Sɛbɛnnikɔrɔ ne bɛ tɛmɛ min kun bɛ yen de biriki gosi usine bɛ an fɛ yan fɔlɔ anw yɛrɛ kodɔn tuma min na an bɛ taa maneburiya kɛ ka biriki gosi parce que n'i ye mɔgɔ bila ka biriki gosi n'i ko k'a ka bɔrɔ kelen kɛ birikiden 50 ye a b'a kɛ 45 ka 60 ka dɔ suɲɛ o tiɲɛni danbe tiɲɛni kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ min da anw kan bi jamana kɔnɔ an bɛ fɔ k'olu bɛ ka kɛ olu ma dan kan danbe kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se k'an dɛmɛ an ka tɔn in ka se ka kɛ sababu ye tɔw ka fara an ka se ka danbe wuli. Ayiwa Mamadi Keita danbe jɔyɔrɔ ye mun ye an ka ɲɛnamaya la kabiri fɔlɔ ani sisan. Ni danbe tɛ yen adamadenya tɛ yen diinɛ yɛrɛ danbe le ye o ka taa hiji la Maka ka kɛ ka taafe siri ka silamɛya minɛ arabu tun b'o de kɛ ka taa hiji la Maka muso ka kurusi don ka silamɛya minɛ arabu tun b'o de kɛ hiji yɛrɛ ka silamɛya di Maka i ma ka silamɛya di Maka donc siya bɛɛ n'a ka danbe la hali ni an de da tɔlɛla na mais wa ma wajibi de do ni danbe t'i kalan a bɛ tun an ka kalanso bɛɛ la farafinna surtout Mali kɔnɔ yan a si de la bɛ kalan madrasaso t'a kalan l'école t'a kalan k'a fɔ da la dɔn bon n'a fɔra da la dɔ bɛ bɔ a la a bɛ dɛsɛ de quoi n'a bɛ sɛbɛnni dɔ bɛ fara kan kosɔn an fɛ yan an ka gɛlɛyara si den tɛ ŋun a la manqueba ko manque de communication bana danbe ti o de ka danbe tiɲɛ b'a kɛ mori ti communiquer la bon morikɛ b'a si den ma ŋun a la donc laban min den kunna la mansiya donc ni den dɛsɛra fa la kɔrɔ ko danbe tɛ ka baara kɛ danbe jɔyɔrɔ de den tɛ min fa la mais ni fa den tɛ communiquer la danbe dɔ bɛ bɔ danbe la de donc a tigi de ko ba le kɛ a y'a to an fariɲana ɲɔgɔn na a y'a to an tɛ bɛn ko la a y'a to an tɛ ɲɔgɔn bonya ni bonya tɛ yen bɛn tɛ yen bonya de t'an fɛ yan bi dan de ye adamaden bɛɛ dɔ bɛ musa dɔ di an ye 1050 an ye moriya kɛ komi o conseil islamique ɲɔgɔn an y'o dilan 1050 mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ min siri da la o tun bɛ fɔ an fɛ yan dɔ bɛ seli ma wuli dɔ bɛ seli kɔrɔta dɔ bɛ ka nɔni falanko di dɔ bɛ bagan kan tigɛ bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ dun don ka kɛlɛ kunbɛn a ka fisa kɛlɛba ye quoi danbe bɛ kɛlɛ kunbɛn ni silabali ta cɛw jana hali a bɛ yan i b'a ye tɛrɛ bɛɛ ta tɛ bɛ sila kan tɛrɛ bɛɛ ta bɛ ti sila kan dan o ye dan de ye n'i bɛ bɔ dan kɔnɔ i bɛ kilon tan kɛlɛ parce que i bɛna bɔ dan dɔ kɔnɔ ka dun dɔ wɛrɛ kɔnɔ min b'i kɔfɛ i b'o filɛ n'a ma surun i la n'i tɛ s'a ma n'i tɛ don a gasi la o tɛ yan donc n'i y'u bonya dɔrɔn islam fana tɛ kɛ mais ni mara tɛ yen danbe bɛ na ni marali ye o n kɔrɔ karisa n tɛ nin karisa n bɛ n'o karisa o de tɔgɔ mara ka da yɛrɛ golo fɔlɔ mɔgɔw o de cogo la n dɔgɔ karisa mais ni o tɛ yen dɔrɔn i den filan b'i tɔgɔ fɔ ten o tun t'an fɛ yan fɔlɔ i den filan k'i tɔgɔ fɔ a m'i bonya o n fa karisa ye kɛ n kɔrɔ karisa wala bɛnkɛ karisa o de ye bonya ye mais an de jo t'a la dɛ an ka kalan programme yɛrɛ de man ɲi kalan programme ju bɛ kɛra sababu di jama bɛɛ université bɛ fan bɛɛ fɛ baara tɛ ka sɔrɔ f'i ma kalan f'i ma kalan kolon ma sɔrɔ a kɔnɔ an na sila baara fanba bɛɛ sinuwa de bolo yan olu de ka kalan kɛ ka fini ka da yan fanba bɛɛ sénégalien ni mɔgɔ wɛrɛ de olu ka kalan kɛ an ma kalan kɛ o an bɛ kɔngɔtɔ an bɛ kɔntɔ filime denmisɛn bɛ te min na so bi bɛɛ yɛrɛ b'a ye te bɛ bɔ bi nana bɛ bɔ bi baara ko kana fili mali la nana ye an bɛ bada la yan fɛn kalan na e bɛ ka kuli gɛlɛya ko gɛlɛya bɛ mun tɛ ko gɛlɛya an wuli bɛ bɔ wuli bɛ bɔ an fɛ tɔli la minɛn bɛ don an fɛ yan an tun baara tila garankɛ bɛ garankɛya dɔrɔn de kɛ fɔlɔ garankɛ bɛ garankɛya de kɛ bɛ golo baara ka golo kɛ a su bɛɛ de o dabila la tɔw dabila ninnu hali n'an bɛ sogo dun bi an bɛ taa bɔ fɛrɛn ta sinwoli fɛ ka sogo bɔ an ɲin na est ce que an bɛ ko kunna o bɔ fɛrɛn sinwoli fɛ bɔ fɛrɛn ka sogo bɔ an ɲin na o bɛ danbe tiɲɛ de di o ni danbe tiɲɛna baara danbe si nin baara de la danbe ye jogo de di mais baara de b'a kɔnɔ danbe ye jogo de di mais baara de b'a kɔnɔ jogo min tɛ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la o cogo dan bɛ ko bɛɛ la donc danbe tiɲɛna a tiɲɛli an adamadenya fana tiɲɛ a fɛ donc hali bi danbe fɔlɔ de furu di furu barika banna bɛɛ tribunal de bɛ kuli tribunal la furu bɛ siri yɔrɔ mɛn a tɛ sa ye
a bɛ sayɔrɔ min a ma sidi ye janfa danbe tiɲɛ kosɔn janfa furu fana janfara jelikɛ de bɛ taama k'ale yɛrɛ ɲamakala de olu de bɛ furu tila taama an ɲɛ k'an to hakili la k'an tanga fili ma mais furu bɛ sa jelikɛ tɛ wuli o imam tɛ wuli o mairie yɛrɛ tɛ wuli furuboloma fana tɛ wuli danbe walilanbe kosɔn a bɛ taa ta fo tribunal la juge de bɛ furu sa ale bɛ so t'a kun a tɛ furu ɲɛdɔn et puis a b'a suma tubabu la furu kɛcogo de ma o bɛ lamɛntanya de quoi an bɛ yan ka yɛlɛ an ka kɔrɔ tubabu de dɛ an kan k'o de dɔn farafin ka kɔrɔ tubabu ye a ka kɔrɔ arabu de dunuya mɔgɔ fɔlɔ de farafin kankɛla bɛɛ b'o kalama mais comme an tigɛra an yɛrɛ la an tɛ ko kunna bi an bɛɛ de bɛ sa n'an yɛrɛ fana ye quoi parce que ni m'i t'i danbe dɔn i b'i yɛrɛ jigi kojugu n'i ye mɔgɔ bonya kojugu dɔrɔn a b'i dɔgɔya arabulu ko adamaden bɛ dilan de k'i teri ni k'i biri dɔ b'a sigi kɔ la k'i kɛ falen kɛtɛkɛtɛ i bɛ taa bila a bɛ taa bila i cɛw de yɔrɔ la donc danbe tiɲɛli na nin bɛɛ de du t'a yɛrɛ dɔn du t'a ta fɔta dɔn du t'a ta kɛta dɔn bɛɛ kɛra zone ni namaratɔ jamana kɔnɔ n bɛ da kuma di bɛɛ o de o faamuna an bɛ kuma di madame Keita ma munna an ka danbew bɛ tununi sira kan sisan tununi sira kan dɔw tununa yɛrɛ parce que danbe ye jogo de ye ne bolo danbe ye jogo de ye hakilina de don mais an hakili la fina an tor'o la ko kuraw nana taabolo kuraw nana olu ye anw jogow tiɲɛ an tun ka wasolan ye jogo minnu ye an wasolan t'o ye tugun i b'a ta sisan nin nɔ président y'a fɔ walifɛn est ce que walifɛn ye e ta ye ou bien forobafɛn i ta tɛ o mais fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a fɔ an b'a mɛn ne tɛ nin ta dɛ ne tɛ nin fɛn dɛ ne ta tɛ nin ye i bɛ maloya la mais sisan i b'i janba n'o de ye o de kama u b'an bila ko enrichissement illicite an bɛ taa wariw ta an bɛ nafolow ta an b'a kɛ tan an tɛ maloya an tɛ gasi an tɛ s'a mɛn an tɛ s'a mɛn wa mɔgɔw bɛ e de jate karisa se b'a ye bi i dogo ko ye ko min ye o de kɛra i janba ko ye jogo dɔ bɛ i kun t'a kɛ o ne tɛ nin kɛ parce que ne bɛ malo parce que ne kɔ bɛ tiɲɛ parce que ne kɔ bɛ lagosi mais sisan i bɛ don o da fɛ k'i b'i yɛrɛ malo sutura fɛn min y'i ka maloya ko ye mais o de kɛra i bolo sisan ni ne ma nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ n yɛrɛ malo sutura an bɛna taa faden kɛnɛ de kan an y'a jateminɛ an ka kɔɲɔw ni fɛnw kɔɲɔw tun bɛ kɛ taa cogoya minnu na an tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de mais sisan a bɛ komi an bɛ taa an waso ɲɔgɔn na de an tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ i b'i jija k'i timinandiya i kan ka taa n'i ka fɛn min ye nin de se y'i ye i bɛ bonya n'o ye mais sisan an bɛ don da bɛɛ fɛ an bɛ an yɛrɛ bila ko bɛɛ la a maloya t'an na tugun a gasi t'an na a siran t'an na donc jogo tiɲɛna diɲɛ taara o de fɛ an y'an ta diɲɛ diya de fɛ an b'a fɔ musow ka jɔyɔrɔ ko an ka groupe kɔnɔ an ko k'an bɛ bɛn kelenya basigi baara kɛ ɲuman k'an b'o de ɲini ɲɔgɔn kanuya ɲɔgɔn gɛsɛsigi ko anw bɛ baara kɛ n'o de ye sa walasa mankan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o y'anw hakilina ye mais o min y'anw hakilina ye tiɲɛ don diɲɛ sariya sun u ye sariya sun caman ta an ko ko musow ka hakɛ droit des femmes an ko positionnement politique des femmes musow ka jɔyɔrɔ ka di u ma an ko musow ka sɔrɔ kɛ autonomisation des femmes olu ye kɛlɛw ye mais ne hakili la ni danbe sabatira parce que dan min bɛ yen ko bɛɛ ka kan ka nin kɛ pour que fo a ye sariya ta ma musow bila kɔfɛ dɛ musow tun bɛ jɔyɔrɔ de la ne y'a ye ne ko anw ye balimamusow ni fɛnw ye ne balimamuso ni ne kumana n balimacɛw ma manden hali sini u b'a fɔ an balimamuso de ye nin fɔ a bɛ to n ta la e ye ba de ye n'i kumana denw fɛ dan y'an fɛ mais est ce que sisan u b'an jate yɛrɛ hali ɲɛ dɔrɔn i den tun bɛ sira minɛ mais mun de don ninnu tɛ foyi dɔn donc an y'an ta diɲɛ fɛ démocratie nana yɛlɛmaw kɛra an y'an ta o de fɛ ninnu tɛ ko kalama tugun mɔgɔkɔrɔba ninnu tɛ ko kalama ninnu dépasselen don donc munna danbe tɛ tiɲɛ o de y'a tiɲɛ a taara k'an bolo da bon an nana se yɔrɔ dɔ la don dɔ la n tun tulo b'a la ko ni sigi mɛnna
ko nkalon ko bɛ kɛ ko nkalon tɛ kɛ tiɲɛ ne y'a jate minɛ ni sigi mɛnna tant que diɲɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ fɛn min tun ye nkalon ye o de kɛra bi tiɲɛ o de kɛra bi tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye mais denmisɛnninw tɛ dɔwɛrɛ ne y'o de fɔ an ka foyi yira an denw na o an ye min yir'u la min tɛ danbe ko ye min tɛ hakilina ɲuman ye olu de u y'o de dɔn k'o de kalan a laban na o de kɛra tiɲɛ ye jogo ma tiɲɛ danbe ma tiɲɛ parce que ne ka tiɲɛ o ne ka tiɲɛ tɛ kelen ye anw tun bɛ lamɔ ni kumakan de ye ne b'o fɔ ne bɛ tilen k'o fɔ ne ba tun b'a fɔ karisa sani i ka siran i ka malo sani i ka siran i ka malo mais n'i bɛ siran ni siranya fɛn tɛ i b'a kɛ o mais n'i bɛ malo i b'a fɔ ni ne ye nin kɛ a bɛ na dɔn i bɛ maloya i bɔ kolo n b'a fɔ n ko Salifu bɛ dɔnkili da k'a da ko Salifu ka dɔnkili dɔ bɛ yen a ka di ne ye mɔgɔ t'i janya ko bɛ kɛ mɔgɔ t'i janya ko bɛ kɛ o parce que o kɔrɔ ye de président ye min fɔ o ye dan de ye ko dɔ ka di ne ye ka kɛ mais ne bɛ miiri n denw na ko dɔ ka di ne ye ka kɛ ne bɛ miiri n bɔkolo la ko dɔ ka di ne ye ka kɛ ne bɛ miiri n balimaw la ne bɛ miiri n cɛɲɔgɔnw na ne bɛ miiri n furuɲɔgɔnw na est ce que o bɛ yen bi o tɛ yen bi tugun donc ni danbe tɔn nana o de kama anw muso an ko anw de jɔyɔrɔ ka bon danbe tɔn na danbe tɔn ye anw de ta ye parce que musow de bɛ dilanni kɛ anw de b'an denw dilan anw de bɛ se k'an cɛw dilan parce que mɔgɔw b'a fɔ ko fanga tɛ muso la musow tɛ jate fɔlɔ la tubabu tile ni diinɛ faamuyali kojugu de nana ka musow bɔ u jɔyɔrɔ la n'o tɛ n'anw ye min fɔ an balimacɛw ye o de bɛ kɛ u t'o dan sago n'an furucɛw fana kuma cogo de b'a la n'an n'u kumana o bɛ sɔn an ta ma o mais a n'a yɔrɔw de don donc ne kɔni ne b'o de fɔ n balimamuso ye n bɛ tilen k'o fɔ a bɛɛ bɛ anw musow de bolo n'anw sɔnna an bɛna segin an danbe ma n'an seginna an danbe ma an bɛ ka fɛn fɛn ɲini k'o ye diɲɛ nafa ye fɛn min danbe bɛna o bɛɛ da anw ma mais a ka gɛlɛn dɛ parce que hakilinaw fɔlɔ fo k'a ta parce que tubabuw y'an influence an hakili b'o de la nin de ka ɲi nin de ka ɲi an bɛ taa texte baw ta an bɛ droit sɛbɛn an b'a sɛbɛn an bɛ don Mali yɛrɛ bɛ engagé a tɛ se ka kɛ. ayiwa o faamuna Elhaji Dantuma Koyita danbe jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jago sabatili la ani jagokɛla hakilila tigɛli la. bon ni nin tɔn in alhamdulilayi tɔn ye tɔn kura ye mɔgɔ minnu da b'a la mɔgɔ kuraw tɛ mɔgɔ minnu bɛ danbe ko kuma la n'a bɛ san 50 san 100 bɔ olu de b'a kɔnɔ ni nin tɔn in sabatira n ka cɛkɔrɔba Mamadi Keyita bɛ kuma dɔ fɔ Bamakɔ yan anw y'a ye marabatiga bɛ sigi da la marabatiga b'a yɛrɛ feere anw yɛrɛ ka da sini bɛ da min ma Bagadaji feerekɛlaw de tun bɛ du kɔnɔ zɛrɛn ni fɛn bɛɛ bɛ da la mɔgɔ t'u kɔrɔ i bɛna marabatiga 5 la ta k'i ka 10 bila ka 5 ta n'i y'a ye Bamakɔ bi mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ faga moto nɔfɛ ka taa feere 20,000 i bɛ se ka baara kɛ ka fɛn min sɔrɔ kalo 2 i bɛ taa adamaden niveau nɔfɛ u b'a yɛrɛ ka fɔ danbe de tɛ yen n'i y'a ye jagokɛla bɛ taa ka taa dumuni fɛn sunkalo in na an bɛ taa jabɛti la ne bɛ jabɛti association i bɛ taa sisan i b'a sɔrɔ yɔrɔ falen don mɔgɔw de bɛ taa ka taa dumuni fɛn ta mun dati banna 2020 ka taa trafic ka 2023 ka sɛbɛn ka di ka feere balimaw ma ni danbe bɛ yen n'i bɛ miiri ka maloya o wari o tɛ foyi ɲɛ wari ye kululu de ye mais adamadenw komi an tɛ diinɛ an ka mɔgɔkɔrɔba y'a fɔ yanni diinɛ kana juguw de tun bɛ yan an kɔni bɛ se ka mun fɔ an tɛ mɔgɔ jalaki anw ka kulu in tɛ ka fɔ e ye nin kɛ mais an b'a fɔ de mɔgɔw ka dilan ne kɔni bɛ mun ɲini bi ni danbe seginna so sugu in kɔnɔ an filɛ boli ka fɛn min na bɛɛ b'i ka garisɛgɛ sɔrɔ i b'i ka wari bɛɛ bi dabanaani na i bɛ taa ka na mɔgɔ dɔ b'i ta k'i ɲini n'a ye ka d'i ma parce que a b'a dɔn n'a ye nin 10,000 in ta ka dun a bɛ sira a la 100,000 ou bien don dɔ a den dɔ a fɛn dɔw la danbe y'o de k'i maloya ka sɔrɔ i ma siran ka ko to ala ta la ani k'a dɔn k'a fɔ garisɛgɛ ye waati ko de ni ala y'i sɔn mun na o de y'i ta ye o tuma jago filɛ milliardaires bɛ yen dɔw ye miliyari mara ka sa ka to a bɛ lafura dɔw faw Bamakɔ ye tigɛmugu de b'u ka dugu la ka na Bamakɔ yan ka na arrivé pays la mɔgɔw sigira an ka bulon kɔnɔ Bamakɔ yan dugu camancɛ la ka tila k'o duw san o tuma ni miiri dɔ la ka fɔ diɲɛ wagati de tubabu ko farafin ko fɛn bɛɛ ye baara ni wagati de ni adamadenw y'o dɔn walahi an bɛ lafiya dans 10 ans an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ na sɔrɔ ɲini yan parce que an ka mɔgɔw ma kisɛya de ani an b'a fɛ k'a sɔrɔ teliya la ani an b'a fɛ k'a sɔrɔ nkalon na ani namara mais ne ka kuma kɔni fɔ
danbe mana ɲa cogo cogo ni fanga autorité ma jɔ a tɛ ɲa parce que autorité de bɛ sariyaw bali ne ka kuma bɛ taa sɛbɛn autorité o faamuna i y'o autorité min fɔ o bɛ don n'an ye jamana yɛrɛ marali taabolo hukumu kɔnɔna na jamanaw bɛ mara ni sisan ni politiki fɛɛrɛw de o politiki fɛɛrɛ minnu nalen don monsieur le président an ka ɲininkali bɛna se e ma o yalima politiki bɛ ka kɛ danbe kɔnɔ Mali kɔnɔ wa. D'accord, n bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a dɔn politiki yɛrɛ n'an b'a fɔ politiki ye fila ye b'a fɔ ko politicien ka politiki ani jamana jɔ politiki olu tɛ kelen ye politicien ka politiki o bɛ maa kelen de yiriwa maa kelen de bɛ tɔw janfa dala kuma na kɛcogo la fɔcogo la ka maaw hakili soɲɛ ka a yɛrɛ kɛ fɛn ye komi an balimamuso y'a fɔ ka waso ni soɲɛli ye ka waso ni nkalontigɛ ye ka waso ni namara ye politiciens ka politiki o y'o ye jamanajɔ politiki a bɛ du bɛɛ kɔnɔ a bɛ guwa bɛɛ kɔnɔ a bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a bɛ kabila bɛɛ kɔnɔ ka sababu kɛ ni anw fɛ yan filɛ bi an bɛ min wele ko politiki n'a dɔw b'a fɔ ko démocratie a bɔra tubabu jamana de la ka na anw fɛ yan mais a tubabu jamana na i si bɛɛ i se ka foroba nafolo suɲɛ i si bɛɛ i se ka nkalon tigɛ i si bɛɛ i se ka namara kɛ o politiki min bɛ olu fɛ yen jɔn de y'o kɔlɔsibaa ye u ka danbe komi Mamadi y'a fɔ ka kuma na jamana bɛɛ n'a ka danbe olu ka danbe kɔlɔsibaw o de b'olu ka politiki kɔlɔsi o de kosɔn a ye mago ɲɛ olu fɛ yen diɲɛ baara o baara kɛbaa b'a la kɔlɔsibaa b'a la o kuma anw ka danbe de walakala ka bɔ anw ta la k'a bila jamana janfalaw bolo yɛrɛ dɔnbaliw bolo danbe dɔnbaliw bolo fɛnw bolo n'u bɛ jamana k'a image yɛrɛ bɛɛ lagosi ni o politiki kɛcogo ye sɔrɔ jamanajɔ politiki jamana si tɛ se ka kɛ n'o t'a kɔnɔ jamanajɔ politiki ye jumɛn ye an y'o de fɔ o de ye danbe ye jamanajɔ politiki o de ye danbe ye ne bɛ se nin de la ne bɛ nin de dɔn nin de jogo bɛ ne na ne kan ka se ka nin de kɛ a dɔnniya bɛ ne na ne bɛ bila o la ne tɛ se min na n tɛ min dɔn n tɛ bila o ɲɛfɛ fewu ni ne bila o ɲɛfɛ o bɛ na ni lagosi ye ne ma ka na lagosi ye ne ka du ma ka na lagosi ye ne ka jamana ma ka na lagosi ye ne balimaw ma o de ye jamanajɔ politiki fɔlɔ ye i bɛ se min na ni ne bilal'o la ne bɛ jamana kunna wolo ka n ka mara kunna wolo ka n du kunna wolo ka n ka du kunna wolo ka n balimaw kunna wolo ka n ka denbaya kunna wolo an bɛ min bi o de ye jamanajɔ politiki ye o ni namara politiki tɛ kelen ye i b'a dɔn i tɛ se i b'a dɔn a ɲɛ t'i kɔnɔ e bɛ t'i sigi o place la ka jamana lagosi ka jamanadenw lagosi an b'o de wele ko politicien o ye politicien ka politiki de ye a basé bɛ nkalon de kan alors anw fɛ yan danbetigi i bɛ saya de fɛ ka tɛmɛ malo kan donc o b'a yira politiki a bɛ mago ɲɛ mais politiki jumɛn ko don jamanajɔ politiki ko don politicien ka politiki ko tɛ o de y'anw ka jamana in bila dingɛ kɔnɔ sinon politiki ka ɲi wa a bɛ jamanajɔ fana parce que anw bɛ bamanankan an bɛ politiki wele ko fɛɛrɛ ka kɛcogo ɲini kow la a ka kɛ a hukumu kɔnɔ a waati la yan'a ka tiɲɛ. ayiwa aw faamuna an bɛ kuma di Mamadi Keyita ma danbe a bɛ se ka don jamana kɔkɔrɔ ka a ɲɛtakun sabatiya nanzaraw b'a fɔ min ma ko k'a garanti danbe bɛ se ka don jamana kɔkɔrɔ ka a ɲɛtakun sabatiya. 1255 ɲani Sunjata Keyita a kasira fo k'a yɛrɛ duloki suma fasake Kuyate k'a ma k'i bɛ kasi mun na k'a bɛ ka jɔrɔ a kɔ de la ale teri y'a kɔ ye mun di ko tilenbaliya ko de bɛ taa jamana nin ten ka tila k'an faso bɔ an bolo an kɛra m'o denkɛ de kɔnɔ bi ko k'ale to balo la ko bɛɛ bɛ tilen k'ale to balo la a muso bɛ tilen ale yɛrɛ fɔlɔ bɛ tilen denbaya bɛ tilen n'i y'a fɛ ka jamana de i bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ denbaya de fɔlɔ dilan mun n'i bɛ se denbaya de se ka jamana la de fo ka denbaya de fɔlɔ mara k'o bila tilaɲima kan o fɛ ka jamana tɔ dilan bɛɛ ɲɛ b'i la o k'ale bɛ kasi la a kɔ de la ko ba bɛ tiɲɛ tilenbaliya de bolo ko ba bɛ a kasi da o de la bon politiki ye a b'o ko siyasa arabukan na
politique to kandi am ka mo pere ka bo fili la ka bla nyimaka na kala kanya kalba de bo fili la ka bla nyimaka dembe wunu mala na ka ta jikarama ibe burle kamna ka bo fili la parce que ta la bena menke am fe yam folo fin durul le bi membe fin ke mo tay ka bo furo kana milliard mara o sika gete mu sila do le sorona o be la mbeli kono la misla folo ka soronke ifa sala ka femen tuibulo inu ka kan ife men so fali mala katiga fali malula ife men so ronla inu ka kan ife men so lonina numu ya barake aba ben so wa tayo do to e bana fraka aba men so ya tayo stande ay po yona ka ba won ba so ni kun tala bi do ka so la hein man fait mais moi do na kunu ka do parti politique la do bi mo ya bolo million bisi ya bora de mi o ti dambe kono do from ya donc dambe be pinya para pele dambe ko le ko ki kolosi kay de kolosi mo fina ki kolosi bi ande ka nyon kolosi o so gide kete la ko la banque la oledi ako ko ni ay ko juti la ton ko ni mo le man ni ko ko la ton mo corona kwati dabla bini mbo kuru ka tadun kasura uba ko ka karo chaba dama ko abuka ka pingi bonu kala si ko la tona ti ko la toni ko be ka jiro mena ko ni nyemol matilin ka jibna la tilin ka ko la to mbo kuru na ko jibna te bashi amudi ngal kono bi de la me be finir dunya par la belle la bi la me be kuma jogo lika ni jogo nyana fe be noya ni kana Dubai mo membe moteur ke moteur drone ke o ta nyami boutique ko moteur de bala boutique la moteur drone fi boutique ko ate pom free ate femre activité du free mais ni nam fe ama be ka nyom fe parce que la métier na o te so na kan o be ko métier na kade le dambe bara be ko sene ke wu bana maraw ni be bara barke iba ke dambe baraw dambe la bara be na dambe do mais comme bi ana fe fo kala mundi ne wu dambe tekra ni fe mi tekra de donc kun fe kuma te dambe de ali dambe re ko ro mo ba fo ka do mo man sew bo yi men du baraka ka nyawa to ma dambe bla adni aji ke na tara aji sima dambe bla afrique ke dambe peuple sur francophone français yema men mbara be ko fe amika to kan gorota kan ta bla dambe be kan ni ko ni kan tingina dambe be nyawa ele barala tele ba ko la dongli men bel labbi an kun dongli deple ni samul jabati ya dongli men la kan ba woyti de kan ba ko ni ko madila wi i sembe ala la i furu ke ni furu madila ko yi kala di wo ko meti mo gawa mo dambe ni furu madila kana fu seria choqué ba furu madila do ni bara madila to ala ko bara madila to ala ko me kana bara betinya akam me bi dongli be matinya wa e do yi mo na bi kadi nyen kadi o be jibna de du fini fulu anga don jif na be don sembe tina anu fem man gala ro bal gembe te so gembe fo la te so Allahu akbar ibe boya kata fu kaba kay teji be fo la so bon parce que lambe ke la chama ne fait to buya kala rufna arabu ya kala de wi fi jama haramun dalu tala kiya dulu madina akumbe na foli le la kiya dulu madina ya kumbe foli le la bana foli be haramun na wala foli ke jogol be foli haram te foli te haram na de donc na ma haramun de anna lambe don kono kete noro musul am fe odun teke an de ndodo alati nyam nyona kodi mu ya ko bi to wuli na nanta bambulu ka kene musul noro nyona ko miya gi nyona o si dambe kono do fuka dambe ni karam folo anda baraka dambe ni karam folo mumtu meke dona don che ni mudi an fe ni me don la folo ni ko duwa ngo ti du bola ni ko janju ti bo na law dogul ban fe bo do ni tate ba ko taw be ko dutu na kilaw amme be dabla labiyo bonno be dabla da isa men yakisi wala wa bante ko kunali an fe ka dambe lali mangalew an kana kanta labi be kandi kuno ni kan taladana ni moy wajul labi na kuma tanfaya to saba yarab kan nan yarab kan ni woro ya nagani ni mo ko to kan la na betini do kan nyaminda hakili fana be nyam o ya ndala bi kan nyaminda hakili fana nyam nendo do yi sika fe ko ide nyabi ba ide nte la fala ni ide nte la fala jo mamara tuni ameka debni bola ndente de wolde ne do de amma ko le ko lide kuma ndamende an mo rol ne ko ngama de o to wi to ko tobu ko le ko fana de an me ya folo pétrole an ko taji am to wi ngawlaw ne ke so ko vélo an ko vi ne ke so la male
almeta mo takala ama futi mo takala lewa o do ma to bula ko de wulawo man ta yangi de dili bianti ka futi tola fa ya be hoto kala o din ya yek fende fa ko le fina bitige fa law on ko digale ko no bi uri ka dambiti me haja fo amen fo ko fo aka ko on fa sharia ke me ni ko di bi mo ko be ka ile mangele fna la ni be ka ile bi angele la anya ile français la philippine ni kile bi shabe ka ile mangele la sharia ke me ni ko di me mon ba do am fi amanjeo do tanga mana ko ko lilo mu yemma ngani marakate mu yebbo to ni to onote o ikanga ko de ka fitne professeur do passer là na ye peruke ko ne makwali ka bozo do opri kuma nyalema muso be nga sa parce que bozo te do onote bozo yeli bongo muso be nga sa o fana ngo idambe do lidi ni and me furo wulu ma ya ngo dambe ko dindo ni ne ni ndem fur ni umanya gibo me do ngasila furu me kete mono me bi ka de furu ke karambu na ba ntan yaro la telephone ko no e na to furu dia do dambe ti no ni tigi be furu la fe mo fra do ntan furu dia ni makala ke an ludi ke roba du be se morala do dambe ti li danta ti li la namba fe ka dla an ka siyangire makana kane ka be ka men kono ka dambe bokulu karam ne be ila kuma de be aywa o famuna me temene halsa ambe dambe ni politiko humu konnana ayira la ka fo kalafiliw ma chama jigine me ma chama na ola kalafili dun ayira la ka fo muso joro ka boala kosebe do ayira ka fo mi muso la xawi lu koni ni kalafili sela be ni soja sabula musa xamunu be di aywa mi kalafili law fe aywa ku jigida o ka wuli kan jumen be bulu ka fo o yoro la kalafili ni dambe yere tabulu la kalafili ni dambe ando la démocratie la kuma mina atila muso ye joro bake muso yu nimbi monument flou ko pon fana ye pon de martyrs démocratie ma soro muso ko de muso ye para ke pour que démocratie ka sigi anga jamana ka tunte Mali la tunbe Canada mais an ye jama fɔra ɲɔgɔn kan fo ka kana tubabu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan parce que an k'anw ka jamana bɛna yɛlɛma jamanadenw ka hɛrɛ démocratie nana n'o de ye le bien-être des populations maliennes o de ye anw don a la ko jamanadenw bɛna hɛrɛ sɔrɔ mais o démocratie o bɔra minɛn kɔnɔ an nana ye ja ko wɛrɛ bɛ mɔgɔw kɔnɔ min t'o ye ne tun b'a fɔ don o don ko hey n'aw bɛ démocratie la n'aw ma siran Ala ɲɛ a y'aw hakili to aw danbe la o tun b'a fɔ ne ma ne ko e b'a nɛni don o don kabini bɛ Canada i b'a nɛni n ko n tɛ nɛni n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye donc musow ye nin u yɛrɛ di ko démocratie kana Mali la mais aw yɛrɛ y'a ye fo kana se yɔrɔ de la musow kɛra mun ye démocratie kɔnɔ olu de bɛ wele ka taa vote kɛ olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛ n'a yɛrɛ i bɛ san 10 san 20 minnu bɛ yen sa denmisɛnnin minnu bɛ fɛn kɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko musow ye sɛgɛn kɛ c'est comme anw baw RDA PSP a ma diya dɛ anw tugura anw baw ko anw ye fɛn minnu ye ne b'o fɔ c'est regrettable n bɛ n'a fɔ tuma min na u wulila yɔrɔ kariw ni fɛnw na ne ko monument de l'indépendance min bɛ yen o ye fɛnba de y'an bolo don o don o ye symbole de ye mais primature kɔnɔna la maison du parti min bɛ yen u ka girin ne bolo n'o ye parce que an faw n'an baw de taar'o jɔ investissement humain na ne yɛrɛ tun ma kɔrɔ n bɛ tasani de ta u bɛ ji kɛ n kun u bɛ cɛncɛn kɛ n kun an bɛ taga so jɔ musow y'u cɛsiri depuis ce temps là mais musow ka cɛsiri ma dɔn musow ka an nana se yɔrɔ de la musow ka cɛsiri kɛra mun ye musow de bɛ taa voter olu kɛra électrices ye u tɛ jate u ma kɛ candidate ye o man jugu dɛ mais kana musow kɛ dɛ a ye barama di musow ma dɛ a ye finiw di musow ma dɛ a ye ninnu di musow ma donc o kɛra sa musow y'u ta sɔrɔ musow ni yɔrɔ d'u ma ka ban donc olu da tɛ jamana jɔli tɔ la hali ni olu hakilila ni hakilina min b'o la n'o bɛ kow sinsin parce que o wagati musow u tun tɛ sɔn fɛn bɛɛ ma dɛ i tun tɛ sɔn fɛn bɛɛ ma
i tun ɲɛ bɛ jamana in de la mais fɛn ko nana don politique la musow m'a faamuya joona fɛn de nana di musow ma bɔ aw k'aw sen bɔ a la aw k'aw sen bɔ a la o de tuma ni politique daminɛna dɔrɔn i bɛ musow ye u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan anw ma barama sɔrɔ anw ma fini sɔrɔ anw ma nin sɔrɔ anw ma nin sɔrɔ donc o nana kɛ sababu ye fo ka n'a kɛ a kɛra lagosi ye hakilina ɲuman tɛ bɔ musow bolo tugun dɛ fɛn musow ye musow fɛn ka n'u bila o fɛn de la bon ni fɛn dun nana danbe bɛ ban dɛ n'i ɲɛ bɛ fɛn de la fɛn de nana danbe tiɲɛ i ye fɛn de fisaya n'i danbe ye fɛn kama i t'i ban fɛn ma i donna ko bɛɛ fɛ i donna sira bɛɛ fɛ i bɛ don da bɛɛ fɛ e na kalabanciya kɛ minnu ka kɛgun ni minnu ye olu bɛ namara k'olu la olu b'olu dribble olu b'olu ta ka taa fɛn ɲini n'olu tɔgɔ ye k'o ta danbe ma tiɲɛ donc démocratie komi Mali kura ko don hakili la o bɛɛ de kan ka jateminɛ jɔyɔrɔ bɛ musow la sa min tɛ a ye fɛn d'u ma k'u bila kɛrɛfɛ hakilina dɔ b'o la o ne y'a fɔ anw ye baw ye anw ye musow ye furumusow anw ye min mais anw n'an jɔyɔrɔ de don anw ka kan ka fɛn dɔ de kɛ jamana nin kɔnɔ mais ne anw sen bɔra a la anw da bɔra ko bɛɛ la ka baramaw ni tasaw ni fɛnw ta ka d'anw ma aw ka da bɔ a la mais o kɔrɔ ye jamana fankelen a bɛ kɛ fankelenma de ye o de y'a to jamana binna o de y'a to a binna parce que niyɔrɔ min kan ka di mɔgɔ ma ou bien jɔyɔrɔ min kan ka di ma i m'o sɔrɔ donc hakilinaw finna an natara fɛnw nɔfɛ an ma baara ye tugun hali ni y'u bila baara la ne ni musow bɛ tile ɲɔgɔn hali ni y'u bila baara la a ka ɲi ten sa nin tɛ se ka kɛ sa a ye nin di cɛw ma non i jɔyɔrɔ de bɛ jamana in kɔnɔ i jɔyɔrɔ de bɛ donc fɛn mana ne b'o fɔ musow ye kalafili min na dɔrɔn komi a fɔra de parce que a kɛra anw de la dɛ Mali tiɲɛna fɛn min musow de y'a olu de y'a kɔlɔlɔ bɛɛ ta an denw fagara kɛlɛ wulila anw de y'a kɔlɔlɔ ta jamana gɛlɛyara ka sugu gɛlɛya a bɛɛ bɛ anw de kan donc a sera musow k'a fɔ anw tɛ nin se la tugun anw fana fɛɛrɛ min b'anw kɔnɔ an bɛna fara u kan ka jamana jɔ ayiwa o faamuna sigi bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ kuma di Elhaji Dantuma Koyita ma fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ danbe kurakurayali la ka ni kura fiyɛ a la jamana bɛ se ka jɔ a sen fila kan cogoya min na vraiment journaliste de nisɔndiyalen don n'i y'anw sigi nin kɛnɛ kan an n'an kɔrɔw an bɛ nisɔndiya an bɛ waso bon kuma minnu fɔra yan ne b'a dɔn k'a fɔ o b'a jira k'a fɔ an tɛ kunun na bilen parce que an bɛ ka solution de ɲini et puis solution ni ala sɔnna an bɛna kɛ solution ye danbe tɔn parce que i ye mun fɔ tasa ni barama ne ye balimamuso ko ale t'o minɛ bilen f'ale hakili ka don jamana jɔ la ayi aw quoi musow en global quoi pas toi mais les femmes k'a fɔ barama ni fɛn ka bɔ aw yɛrɛ de bɛ don a la aw dun ka donni yala ye cɛsiri ni hakili de ye a yirala k'a fɔ mɔgɔw k'u ka fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ u ma baara kɛ k'u tɛ kisɛya fugariya de ye nin kɛ an filɛ kɛlɛ mun kɔnɔ nin ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'i ye fugariya ni sonyani ni namara bɔ a la mɔgɔ kɔni t'a fɔ mɔgɔ ye k'e marifa ta k'a ɲana jamana ma mais n'i ye sonyani ni ŋanamu ni namara bɔ a la tɔ b'a dɛn ka daminɛ kɛlɛ origine na ka na se kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ bɛɛ bɛ ka gérer nkalon de kan ani namara mun mana di ma ko ka t'u bila yɔrɔ min na o b'u ŋanamu mun mana t'u bila ko o b'u ŋanamu o tuma an de kɔni ka appel ye mun ye jamanaden an ka bɔ uti la dɔrɔn i bɛ ka fanga ni bi cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a tun tɔgɔ fɔra hali ni ne tun sigira télé la n tun bɛ n fɔ sɔnna ye ko ne ka mɔgɔ don mais bi ni sugu b'a la n'i taara n'a fɔra ko e karisa n'i tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'e karisa terikɛ i bɛ boli parce que a bɛ ɲɛna ko mɔgɔw bɛ nin minɛ mɔgɔw ka dɔn ko ye wagati de ye mɔgɔ dɔw tun bɛ jamana in kɔnɔ kalo segin ka segin a ka fɔ dɔrɔn k'e b'a dɔn u b'a jamu ka so b'a tɔgɔ ka jugu b'a ba ka so bi yan i b'i k'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye maliyɛn y'o de kɛ ka ban a yɛrɛ la fo jamu dɔ ye kin dɔ kɔnɔ i bɛ t'i yɛrɛ k'u ka mɔgɔ ye mɔgɔw ban'u yɛrɛ la fɛn a bɛɛ sɔrɔla fɛn de nɔfɛ fɛn sugu jumɛn facilité o kalo segin tɛmɛnen i bɛ mobili sɔrɔ kuma dɔ la dɔrɔn k'i tɛ se ka dɔ nɛni i bɛ mobili sɔrɔ i tɛ se ka dɔ dɔgɔya i bɛ mobili sɔrɔ o mobili bɛ mun ye a mobili dɔw jɔlen bɛ bi a tigi tɛ essence sɔrɔ ka k'u kɔnɔ i ka baara kɛ i ka nɛgɛso sɔrɔ ka yɛlɛ i ka nɛgɛso ka fisa i ka mobili sɔrɔ ka taa nkalon da dɔ la mɔgɔw ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔw la bi a bɛ kɛ to mɔgɔw ye sonyani ko wari de bɛ d'i ma dɔrɔn i ka ko dɔ fɔ mɔgɔ minnu kan an b'u bɛɛ dɔn ko minnu kɛra an b'u dɔn san 30 kɔnɔ a kɛra an ɲɛna a mɔgɔw an b'a fɔ k'u ta an mara bilen mais an tɛ sɔn bilen
an tɛ sɔn bilen fo danbe ka don ko la ni mɔgɔ b'a fɛ ka fanga ɲini a kɛra mairie ye o ka bɔ i wolodugu ka na se fo Bamakɔ i tɛmɛna sira min fɛ an b'a bɛɛ ɲɛɲini i ka dugu i ba i fa ka sira an b'a bɛɛ de ɲɛɲini pour que i ka kɛ fɛnw ye o bɛ tubabu jamana la o karamɔgɔ y'a fɔ ko danbe bɛ yen Joe Biden mun kɛra Amérique président ye 2015 a ma présenté parce que a den sara u y'a fɔ télé la an ma tɛ américain ye dɛ mais an ka jamana in kɔnɔ fa sara ba sara den sara a bɛ mun bɔ mɔgɔw ka ko la bi an ka sangabondaw bɛ cogo min na bi est-ce que sentiment b'an na saya la hali saya kɛyɔrɔ an b'an ka plan de la dɔrɔn an ka fɛn sɔrɔ cogo jumɛn na nɔgɔya la o tuma danbe kɔrɔ de ko kisɛya danbe kɔrɔ de ko baara danbe kɔrɔ de ko hakili i ka hakili kɛ ka baara kɛ ka nafa e bɛ nin baara mun na n'i ko k'i bɛ nkalon tigɛ sini bɛɛ mobili fila bɛna jɔya ka nkalon da mɔgɔ la mais n'i ko i bɛ baara kɛ ni wɔsi ye i bɛ baara in kɛ san 10 i bɛ yan i bɛ barika sɔrɔ i ka du bɛ barika o tuma an ka baara kɛ tiɲɛ kan o de nafa b'an kan nkalon in kɔni an ye dɔ y'o la na ala sɔnna danbe tɔn bɛ nkalon in bɔ ka ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ala ka dɛmɛ ye an bɛna baara de kɛ an b'a fɛ ani fanga ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mɔgɔ bɛ danbe ko la an tɛ politique ko kɔnɔna mais mɔgɔ ko kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ ko ka kɛ danbe kan ko sonyɛni ka ban ko kiiri ka tigɛ tiɲɛ kan nin tɔn in dayɛlɛlen bɛ a bɛna fara ɲɔgɔn kan an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. ayiwa an bɛ kuma di Mamadi Keyita ma an b'a kuncɛ ni président ye mun de kan ka kɛ walasa danbe a bɛ fɔ cogo min a n'a tun bɛ cogo min na parce que a fɔra de ko an danbe tilara na o de la ayiwa jamana tiɲɛna sɔrɔw nagasira maa si t'i ka kɛta kɛ bilen ayiwa min ye binkani olu cayara yalima ni maaw bɛ u danbe matarafa binkani bɛ caya wa ayiwa tiɲɛni bɛ caya yuruguyurugu namara ni sonyɛni bɛ caya wa n'an seginna an danbe ma jamana in bɛ wuli ka jɔ a sen fila kan wa nanzaraw b'a fɔ min ma ko refondation jamana bɛ se ka segin a yɛrɛ kolo la cogoya min na ayiwa o fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na danbe ka se ka na maaw ka ɲɛ bɔ danbe fɛ an ka tugu a kɔ tuguni. bon an bɛ Koyita fɔ a la kuma la an mansaw min tɛmɛna yan olu ko nafolo bɛ duɲɛ diya nka a bɛ mɔya bonya nafolo a bɛ duɲɛ diya nka a bɛ adamadenya bonya bi o de bɛ yan bi o de bɛ yan ka kɔn san 340 bi ye miliyari tun ma se Mali la dɛ mais bi bɛ ka miliyardɛri de mais mun na mankan tɛ ban o de ko tɛ o jogo ko de banna o de ko t'an na danbe sira jogow de kan ka jogow de dilan o de bɛ mɛn an tɛ wuli la o de bɛ bigi mɛn b'i bolo nin o de bɛ don nin de la ani papiye nin de la o tɛ yan ani fini nin an b'o fana dilan yan an tɛ wuli la a bɛ de bɛ n'an t'o fana dilan o de b'an kan tiɲɛ parce que o t'an na fɛn di o de ye arabukan de ye an na kan yɛrɛ de bon ka fɔ ko wuli nin an na kan tɛ hali kɛmɛ buru lamɛ kan de an na kan tɛ buru lamɛ la kan de kɛmɛ an na kan tɛ soso b'a fɔ maraka b'a fɔ Mali siya b'a fɔ kɛmɛ donc an na kan tɛ danbe baara fɔlɔ bɛna kɛ mun ye ka kelen sabati jamana kɔnɔ ni kelen kana foyi fɛ tiɲɛ mais pour que ka kɛ kuma minnu fara ɲɔgɔn kan bɛɛ mɔgɔ kelen de foli ka gɛlɛn minnu bɛɛ mɔgɔ kelen de donc an tɛna mɔgɔ kurun ta tun quoi min bɛ k'an dumu olu man ca o ka se n'an yele politicien man ca o ka se an yele an de ka se an de bolo jiginnen don o bɛ k'an de dumu a kunna an fana fɛ an k'o tɛ k'an fɛ tuguni an k'o tɛ k'an fɛ tuguni an sɔnna marali ma i ye k'an mara tunya de kan i ka mara tile nin kan i ka mara faso kanu de kan i kana mara namara kan an ye san 60 k'o la a ma fɛn ɲ'a ma donc an bɛ kɛlɛ ye ka jamanaden jogo ɲalen o fɔra fɔlɔ de ka danbe kalan n y'o fɔ siɲɛ caman danbe kalan k'a lɔn an na jamana danbetigi an de ye mais ka danbe kɔlɔsi o ye ɲamakalali de ye danbetigi an ni tontigi de ye mais ka danbe kɔlɔsi o ye ɲamakalali komi polisikɛ ni pano tɛ polisikɛ ta ye dɛ silakunna pano gouvernement de ta de mais polisikɛ bɛ mina ko i pano jeni o tɛ yan donc polisikɛ de bɛ ka pano kɔlɔsi a ta tɛ o donc danbetigi ye ɲamakalali de an de ye mais k'a kɔlɔsi o ye ɲamakalali de ye donc n'an y'olu bɛɛ dilan an bɛɛ de tiɲɛna an bɛɛ du kelen de kɛra an bɛɛ de kun n'an y'an yɛrɛ dilan ka danbe sinsin bandi bɛ bɔ n dɔ la yanni san 4 an bɛ bɔ n dɔ la Lamini Jabira kolonɛli Jabira Madu y'a tɔgɔ mɛn n'a ye baro kɛ Kuluba a ko Mali la gɛlɛya fɔra ye mun de o fɔra ka kunfinya ban jamana kɔnɔ kunfinya in ma ne ko danbe faso kan de ye kunfinya de kalan tɛ kɔlikan kalan tɛ kunfinya de dɛ ni kalan min b'an fɛ yan bi diplôme bɛ b'an bolo an ma bɔ nɔgɔ la diplôme ko t'an na bi o diplôme bɛɛ bɛ yan branche bɛɛ kalanba b'an fɛ yan mais a branche bɛɛ mais mun an tɛ ka taa parce que an n'a adamadenya tɛ ɲɔgɔn tali k'an na danbelu kalan na kan na ka diinɛ kalan ka kɛ silamɛ de k'i to sugu la ka kɛ an ma kɛ arabu de silamɛya ka ɲi dɛ
anta contrôle mais ka ke fara tila manyimadi beta pakita ngul te kumara mako bi makaw be sama ke la pakita kanila turki bodike jamana be bodike anne bananka fi me ke wolikana même vita ko famia don ni ma ko famia ti ka barake kanyaw oli bi am la fi di bala karab kambalu fokati ta ko ro ka to kamba ko te to kan ko ro ana le ko oli kan ka kele ante to contrôle de ambe chembo fokmala na na barab na kemudi ka to bula loni le mana kana chimie mbati equation go be kana kana loni be kambe ko ala be kambe fe me kanti be ni mangse azika kise France ka to mara elika Vietnam France le Vietnam mara be ko ran wala biu France le mara Italie bulu sank me nan ko Italie France mara wala mais France ne Italie bi bien il ma kise mo bi dumuni amman kise li France hamin beli balukudi ina ko fato e balo hakima manga hamin balu wolaw dan ni bogota ko ndun ba ko utamina ngudi kise yabani men ga jiban tola so ni tala pale ba simbi nyi be bonyani dugulu ya dum me ato ma dum ajo ma dum so ni ta to be beta ajo be beta pale ko tew jogu ni do don na ya fe ka dambe shi anna para ngake ka dambe shi ka ndim gran sula l'école bunna madrasa bunna fam be fe ka belatili ambe ma da sila koroka aywa o famuna ambe kuma di madame Keitama teliala ka se ga an dambe bu se ga segin tuga amina yana nga kuma kunjani président bon dambe bu se ga segin tuga amina ko mo ya fe ko na ayi ni groupe ese folo aka dambe tugu be o te nyoro yoro dondi dambe tontu me on fala banga barla nya jan tabulu yikili amadu ala peut-être ni fana bina ka sababu ye dɔw b'a dɔn ko ne tun bɛ fɛn min o de ye nin ni jama jɛra ka fɛn min dilan o bɛ dilan donc an bɛ hali bi da yɛlɛlen don jama ka na mais n'a kɛra ni anw dama ni b'a fɔ ninnu wa ninnu b'u kun fɛ ninnu kunkolo tɛ yen mais ni jama nana an b'a dilan o faamuna kuma kuncɛ kuma la an bɛ kuma di président ma fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ danbe bɛ se ka segin cogoya min na maaw ka danbe matarafa i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an hakili bɛ jamana ka ɲɛtaa min na basigi ani kelenya ani lafiya jamana kɔnɔ o ka se ka sabati ka sababu kɛ danbe ayiwa ala k'an bɛɛ sababu ma n bɛ foli bila bɛɛ la ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne b'a dɔn o bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ an n'an filɛbaw an tulo bɛ kuma minnu na waatiw tɛmɛna mali in kɔnɔ ani baro ninnu kun tɛ sigi an kun bɛ waso ni arabuya ani tubabuya de i kun ye maa maa ye tele la n'a tɛ ka tubabu maaba dɔ ko fɔ a ka arabu maaba dɔ ko fɔ nka sɔrɔ maabaw tɛmɛna an yɛrɛ fɛ yan waati tɛmɛna fana komi an balimamuso y'a fɔ cogoya min na a bɛ cɛw ɲɛna k'olu bɛ se ka taa ka musow to a bɛ musow fana ɲɛna k'u cɛw tɛ ko dɔn k'olu de bɛ ko dɔn an ye nin bɛɛ ye wa an ye nin bɛɛ kɛ an sera an dan na an sera an dan na bi o b'o de fɔ ko n'i ye mago t'a la sira ta i bɛ taa ni mun y'a dɔn dugu an y'o sira de ta n'a dilan an ye nin baara min daminɛ an y'a fɔ maliden bɛɛ danbetigi a de tiɲɛna n'a tiɲɛna kan ka dilan nɛni t'a dilan burujali t'a dilan lagosi t'a dilan suyɛli t'a dilan nkalontigɛ t'a dilan segin yɛrɛ maa de b'a dilan wa an bɛ segin an yɛrɛ ma cogo di maaya ye kumakan de maaya ye kumakan de dancɛ min b'an ni baganw cɛ o ye kumakan de ye adamaden yɛrɛ ye kumakan ye n'i y'a mɛn danbetigi i ye min fɔ i k'o bato i bɛ min kɛ i k'o bato a bɛ sɔrɔ la kumakan de fɛ an bɛ ka giri silamɛya min ka bi n'o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala kira y'a ci ni kumakan de farikolo tun bɛ yan wa a cira ni kumakan min an bɛ se k'a fɔ o jogo tun bɛ anw ka jamana in na yan diinɛ sigilen bɛ jogo duuru min kan tun b'anw ka jamana in na yan i tɛ nkalon tigɛ i tɛ suyɛli kɛ i tɛ janfan kɛ i tɛ namara kɛ i sen n'i bolo la i bɛ adamaden tɔw i yɛrɛ ŋaniya min ye i bɛ adamaden tɔw ŋaniya min ye o tun bɛ anw de fɛ yan anw fɛ yan mamadu y'a fɔ ka kuma na anw tun tɛ wari dɔn adamadenya tun bɛ dilan ni an yɛrɛ de ye sɛnɛkɛla n'i mago bɛ nɔnɔ na i bɛ filen fa nɔnɔ na ka taa di fulakɛ ma a bɛ nɔnɔ d'i ma jɛgɛ minɛ la n'i mago bɛ ɲɔ na i bɛ filen fa jɛgɛ la a bɛ taa falen ɲɔtigi fɛ n'i b'a fɛ ka sɔ kɛ bi ni sɔ t'i bolo ne bɛ n ka filen fa ka taa dan duma ma a bɛ sɔ di yan ne bɛ ɲɔ d'a ma sɛ finman n'i mago b'a la i b'a di i sigiɲɔgɔn ma a bɛ sɛ jɛman d'i ma a bɛ ka finman minɛ an ka maaya kun ye nin ye tubabu ko b'o la arabu ko b'a la
ko kun bɛ anw fɛ mais mun y'o kɛ cɛsiri ne cɛsirilen tɛ ɲɔ bɛ sɔrɔ e fɛ wa ne cɛsirilen tɛ cɛ bɛ sɔrɔ e fɛ wa an fugariya la de o tuma pour que an ka bɔ a kɔnɔ danbetɔ nakun de ye pour que an ka bɔ a kɔnɔ ka welewele da maliyɛn cɛ n'a musoman ma ko an ka kɛ an yɛrɛ ye ko an tɛ kɛ sugu si ye ni an yɛrɛ tɛ an bɔra maaba minnu na u ma balo nkalon na u ma balo sonyali la jamana in u y'a jɔ ni tilennenya ni hɔrɔnya ni danbe ni tiɲɛtigiya de wa n'an y'o ta an bɛ jamana bɛɛ da tant que an m'o ta an tɛ se ka jamana in jɔ jamana in maa wɛrɛ tɛna jɔ ni anw yɛrɛ tɛ n balimamuso y'a fɔ sisan k'olu ka jɛkulu kɔrɔ de ka wuli k'u jɔ mali kɔrɔ n'a tile bɛ n'a baba basigi ka na e sɔrɔ ye jamana jumɛn ni basigi tɛ yen e ɲɛta ye jamana jumɛn ni basigi tɛ yen e kɛnɛya ye jamana jumɛn ni basigi bamananw b'a fɔ ko sɔrɔ ye sɔrɔ dama dama ye mais yɛrɛ sɔrɔ de ye sɔrɔ ye nafolo sɔrɔ bɛ yen tɔgɔ sɔrɔ bɛ yen wari sɔrɔ bɛ yen c'est à dire i bɛ fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ sɔrɔ bɛ yen mais ni min yɛrɛ sɔrɔ tɛ nin si sɔrɔ est ce que an b'an yɛrɛ bolo bi an t'an yɛrɛ bolo e ka jamana lajɛ k'a fɔ ko maliyɛndenw yɛrɛ de bɛna wuli ka mugu ci ɲɔgɔn na an bɛ ka mali min ko fɔ marifa ye yɔrɔ jumɛn jɔ fɛn saba de ye mali jɔ sɛnɛkɛ daba mɔnikɛ jɔ bagan gɛnbere an sɔrɔla nin de ye jamana in jɔ an y'o bila ka marifa ta an b'a fɛ k'a jɔ de an b'a fɛ k'a ci de i y'a fɔ marifa tɛ dilan yan n ko an b'an ka kisɛw n'an ka ɲɔw n'an ka tigaw n'an ka misiw de feere ka taa marifa kisɛ ka kana an ka jamana ci an bɛ ka minnu ta san olu bɛ taa kɛ k'u ka jamana jɔ danbetɔn ko k'an ka bɔ o de kɔnɔ an kana maa wɛrɛ ladege an k'an yɛrɛ ladege an ka k'an yɛrɛ ye danbetɔn sigikun ye nin ye o la o tɛ se ka kɛ cɛw kɔ o tɛ se ka kɛ musow kɔ kosɔn danbetɔn ye ŋaniya a y'a hakili waga k'a fɔ diinɛ mɔgɔ diinɛ cogo cogo b'an ka jamana kan i ye chrétien ye o i ye silamɛ ye o i ye bamanan ye o i ye kɛnyɛrɛ ye i y'a fɛn o fɛn ye k'an bɛɛ de ye maliyɛn ye k'an bɛɛ de ka segin kɔ ka bɔ ɲɔgɔn lagosi ni nɛni kɔnɔ an ka mali in bɔ nɔgɔ la an ka jamana in segin a yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ ye k'an ka yɛrɛmakɔrɔ hɔrɔnya ta an ka yɛrɛmakɔrɔ hɔrɔnya de bɛna n'an na wa a t'i di de yɛrɛmakɔrɔnya t'i di mɔgɔ ma dɛ i b'a minɛ de an faw y'a minɛ de wa an yɛrɛ bɛn'a minɛ de fɔlɔ la ko manden bɛ lombo lanba manden tɛ bɔ a tɛ bɔ mun ye ko maaba minnu bɔra k'u ka sɛgɛn tigɛ f'u ye ko maa bɛna sɔrɔ o kɔfɛ min bɛ wuli ka jɔ jamana in na an wulilen bɛ ka jɔ o de la k'a yira o den bɛ mali fantan ni naani bɛɛ fɛ cɛla muso la o de bɛ plateau ye cɛw ni musow de bi yan o tuma anw b'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a faamu fo an kana sigi ka maa kɔnɔ bilen dɛ an ka wuli jamana in ye anw de ye jamana in ye an k'a jɔ an tɛ se ka mali jɔ musow kɔ musow tɛ se ka jɔ anw kɔ an bɛ jɛ de ni ka jamana in jɔ n bɛ exemple d'i ma pari du kɔnɔ mara ye fɛn fila de ye cɛ bɛ mara kan muso b'a kɔlɔsi jamana o jamana cɛ de bɛ baara la muso b'a kɔlɔsi i se ka du mara fo ni muso ka kɔlɔsili tɛ muso de b'a fɔ an den in taabolo man ɲi nin jo in taabolo man ɲi i yɛrɛ kɔlɔsi nin na n'i taara i k'a fɔ tan o don i y'a fɔ tan cɛ bɛ taa a b'a fɔ a b'a yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ denw kɔlɔsi muso de bɛ kɔlɔsili kɛ cɛ bɛ mara kɛ mara kɔlɔsi la o kosɔn danbe a kɔlɔsibaa ye musow de ye ni muso wulila bi k'a dɔn k'olu bɛ ka taa sira min fɛ politiki sira fɛ k'o tɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan danbe tɔn b'a fɔ ko anw gagnera wa jamana in a bɛ jɔ wa an b'a jɔ fana donc an ka welewele da kan de maliyɛn bɛɛ ma k'a ta Kidali ka taa bila Kidara k'a ta Kidara ka taa bila Jegwa k'a ta Jegwa ka taa bila Lere an mago bɛ maliyɛnden bɛɛ la an ka bɔ an ka maaw bila an ka jamana ta an ye jamana de bila ka maaw ta o de y'an sen dingɛ kɔnɔ o tuma an ka maaw bila an ka jamana ta an ka maaw bila ka jamana ta n'a ye jamana ta o an kɛlen ye ka bɛɛ ta o tuma bɛɛ ka hakɛ ka kɔlɔsi danbetɔn nakun ye nin ye ko Mamadi y'a fɔ cogoya min na san 60 maa dama damani de bɛ ka an mara ni maa wɛrɛw ka hakilila ye i b'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi hɔrɔnkɛ dala kan i b'a fɔ sini biki mana min fɔ o de ye tiɲɛ ye maa tɛ yen bilen biki de bɛ yen ko y'a fɔ tan mɛ biki a sɛbɛnlen bɛ taa ne dɛ sɛbɛnli ma misaya n'anw ka danbe n'an ka hɔrɔnya ye a bɛ sala n'a ye o Mamadi ka kuma y'a fɔ n'i ye furu ta k'a lajɛ furu yɛrɛ furuden 2 u niyɔrɔ ka dɔgɔ furu la furuden 2 niyɔrɔ ka dɔgɔ furu la furu tilalen bɛ parti dama dama de ni ɲɔgɔn cɛ fadu badu sigida kabila furu ye ninnu de ta ye fɔlɔ ni bi tɛ denfa da tɛ don a den ka furu kuma na denba da tɛ don a den ka furu kuma parce que furu ka bon denfa ni denba ma b'a jateminɛ ni furu bɛ kɛ don min sigida bɛɛ de bɛ wele bɛɛ bɛ n'i ka hɔrɔnkan di k'i farikolo di k'i ka nafolo di
ko an jira k'e den di karimasina ma fɔlɔ kun bɛ kɛ ten de wa o furu tɛ sa o sigida si ɲana bilen n'a bɛ sa bɛɛ b'i da dɔ la a tɛ sa mɛ bi an bɛ min ko den fila ko min mana diya min ye k'o ka d'o ma furu banna diyaɲɛ dɔrɔn de bɛ yen a ye maa la n'o kɛra furu la den barikaman tɛ wolo a la parce que a ma taa ni barika ye donc danbetɔn hakilila ye min ye an ka wuli an ka jɔ an ka Mali kɔnɔ an ka sigidaw la an ka kabilaw la an ka bulondaw la an ka misiriw kɔnɔ maa o maa n'a bɛ bila nin yɔrɔ dɔ la kelen kelen o k'a sɔrɔ danbetigi don a b'a kɛ ka jamana to a danbe la a b'a fɔ ka jamana to a danbe la a tɛ jamana lagosi a tɛ jamanadenw lagosi a tɛ misiri lagosi a t'an ka bulon lagosi an ka service daw la maa maa bɛ bila an ka service kunna a ka sɔrɔ e ye danbetigi ye i bɛ jamana in fɛ i ka sɔrɔ o lié don jamana ka sɔrɔ la i ka fɔta o ye jamanadenw de ka fɔta i ka kɛta jamanadenw fɛ an tɛ maa fɛ bilen min bɛna a yɛrɛ ka sɔrɔ de kama a yɛrɛ ka fɔta a yɛrɛ ka kɛta de kama an sɛgɛn o la san 60 an b'o degun de kɔnɔ maa ti yɛlɛmɛ n'an m'a yɛlɛmɛ dɛ f'anw yɛrɛ de k'a yɛlɛmɛ donc danbe b'a fɛ ka wuli maa kelen ta tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan nin sen in kɔni an k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ Mali ye Mali min ye danbe jamana ye an masaw y'a bila yɔrɔ min na an k'a ta ye an tɛ kɛ foyi ye n'an yɛrɛ tɛ a y'a fɔ cogoya min na ni Ala sɔnn'a ma Mali dugu ti to Mali in kɔnɔ yan n'an ni min tɛ se k'a kɔnɔ parce que anw de ye kelen hali maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan an mago b'u la u kana an ka faso in jɔ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn den min bɛ jamana kɔ kan lagosi min b'u kan bi Mali ko la a ka jugu ni anw ta ye hali u tɛ se k'u kun kɔrɔta bawo ko nin jamanaba in tɛ mun y'a kɛ an bɔra an danbe de kɔnɔ hɔrɔnden de bɛ waso ni sonyali hɔrɔnden de bɛ waso ni sonyali fana zo fɔ cɛ fara kuma fɔ de ma ko ŋana mɛ a bɛ fɔ zo de ma anw fɛ a bɛ ko ŋana a mana sigi sigida kunna sigida nafolo y'ale ta ye sigida musow y'ale ta ye sigida fɛn bɛɛ y'ale ta ye walimuso tɛ woloma ayiwa fɛn wɛrɛ tɛ woloma jamana sigi fɛn tɛ woloma ale bɛ waso n'o de ye n ka ɲɔgɔn ye jɔn na o tuma danbetɔn ka weleweleda kan de an bɛ segin an danbe ma cogo di o de ye maliyɛn bɛɛ ka wuli an k'an yɛrɛ dɔn an ka ɲɔgɔn hakili kunun ka bɔ sunɔgɔ la an k'an ka faso ta an k'a labaara an wulilen bɛ o de kama an bɛ barikada kɛ ministère de la refondation ye an b'a fɔ ko o ko Ala bɛ sababu ɲuman di a la fɛn bɛɛ tun bɛ kɛ Mali in kɔnɔ yan fo jamana in ka segin a minɛn kɔnɔ da tun tɛ sa ma fewu fanga dama dama tɛmɛna yan an y'u laban cogo ye ni Ala nana nin bɛn anw ka waati ma ko waati bɛɛ n'a maa don ka na ministère dɔ créer ko refondation ko ka jamana segin a minɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ anw b'a baara la a bɛ san 20 ni kɔ bɔ an bɛ Ala fo ko o ko sababu de b'a la o tuma o ministère fana cɛ min ye o ye n'o ye Mamadi Kulubali ye ale yɛrɛ tun bɛ danbe baara la a bɛ nin ka san 20 bɔ a haminan tɛ foyi ye jamana ka segin a danbe ma o tuma a ko a b'a bolo don an kɔrɔ nafolo tɛ dɛ bolo don an kɔrɔ namara tɛ dɛ k'a bolo don an kɔrɔ en tant que danbetigi ka pour que maliyɛn bɛɛ ka wuli jamana ka kunkɔrɔ ta Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o y'a ka haminan ko dɔ ye o ɲɔgɔnna sɔrɔ man di faama la mais Ala y'o don anw garijɛgɛ la anw bɛ wuli ka waso ni o fana ye k'an cɛsiri Mali région bɛɛ an b'an sen jɔ a bɛɛ la kelen kelen Mali tɛ Bamako dɔrɔn ye o Mali tɛ Bamako dɔrɔn ye fɔ bɛɛ de da ka don Mali ko kuma na n'an bɛnna min kan an ka jamana na o de y'an ka taabolo ye cɛ fara muso kan ne bɛ se k'o de fɔ kuma na k'aw yɛrɛ fɔ ka wale ɲuman a diyara n ye a diyara n ye an b'aw yɛrɛ fo muso tele kanubagaw an ka bi kɛnɛ a bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la ni o ye politiko kɛnɛ ye an ka bi maa welelen o tun ye Adama Kulibali ale ye danbetɔn a ɲɛmaa ye ka taa se Mamadi Keyita ale ye nko karamɔgɔ don danbetɔn ɲɛmaa danga don Elhaji Dantuma Koyita ale ye Sinako Dɛmu o ɲɛmaa don ka taa se Madame Keyita Fatumata Keyita muso minnu cɛsirilen bɛ an ka laadalakow bɛ se ka sabati cogoya min na o ɲɛmaa ye ale ye ayiwa an ka bi sigi kɔnɔ a bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu fana y'an lajɛ fo ka na se nin waati ma an b'aw fo an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah muso tele sanfɛ